Hala, nanang masurbiyay sa purpose. Ayo. Unsa man, ma'am? Magsurvey ko sa purpose, sir. Di dayon, ma'am. Lingkod sa diri, ma'am. Dali, ma'am. Lingkod sa diha, ma'am. Ang galing! Ang galing! Sir, nako, kamay para, sir. Agay! Naka-TV, sir. Naa, ma'am, pero guba man. Nako, motor, sir. Naa, ma'am, pero utang pa man na, ma'am. Ay, tulo pa man na katuig, ma'am. Nako, masang, sir. Ay, guba naman na, ma'am. Di naman na magamit. Sige, sir. Natulungan daw, sir, no? Nag-survey na ko. Magubain yung gamit. Ay!